أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anya foli be Sahel TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya min ka bi o le ye sunkalo su tan laban sunkalo tile tan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la Layilatul Kadiri. Yan'an bɛ don an ɲɛ mawudu kɔnɔ an bɛ an fa fo a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ Asayidi Sherifu Usman Madani Haidara ale min ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ye diɲɛ si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ni lafiya bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo Ala k'o di ani a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ an bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Sahel TV kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'an ye Sahel TV kɔnɔ an y'a foli b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an ɲɛ Sayida tɔgɔ la ale min ye nin TV nin yɛrɛ sababu ɲuman ye a Sayida Aba Haidara. An bɛ tunga le la Ala tunga diya an la Ala tunga ɲɛmalo an ma. I komi n y'a fɔ cogoya min na an y'a bi mawudu a bɛ bola sunkalo tile tan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la Layilatul Kadiri. An bɛ sigiyɔrɔ min na an tɛna foyi fɔ nin sigiyɔrɔ na ya bi ko an ma deli ka min mɛn fɔlɔ. Nka hakililajigi a bɛ mumini nafa i komi Ala b'a fɔ la kira ɲinɛ cogoya min na. Halisa Ala ka Layilatul Kadiri bila an si kɔnɔ. Layilatul Kadiri su le su min bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ a ka bon kosɛbɛ. وهي ليلة التي أمر الله فيها جبريل عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العز في السماء الدنيا. ليلة القدر أكلا سولي الله سبحانه وتعالى أي جبريل ينمرويا ni jigili Qur'ana yani ka Qur'an ay Jibril ñamaroya kay jigini Qur'ana ye ka bɔ lawul mahfuzu kɔnɔ kana Baitul Izzi kɔnɔ diɲɛ sanfara la. O bɛ mun yirana ko su le bɛ su min ka bon kosɛbɛ. Qur'ana bɛɛ lajɛlen dafani o tun bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo lawul mahfuzu kɔnɔ. Nka ka bɔ n'a ye lawul mahfuzu kɔnɔ kana Baitul Izzi kɔnɔ o kɛla Layilatul Kadiri sulum. A tala Baitul Izzi le kɔnɔ sisan dɔɔni dɔɔni ka jigi an ɲa cibaga ma dunuya dugukolo kɔ ka ni min jigi wagati sela. Ala ka kisi nɛɛma caman kɛ an kuntigi Muhamadu kan. Ni b'a yirana k'a fɔ ko Layilatul Kadiri su ye su le ye su min ni bonyabaw b'a kɔnɔ wa nafabaw b'a kɔnɔ wa kobaw kɛla kɔnɔ. Wa yu'minu al-muslimuna bi anna hazihi laylatun khayrun min alfi shahr. Silamɛw bɛ limaniya k'a fɔ ko nin su nin k'a ka fisa ni kalo waga kelen ye. O kalo waga kelen jateminɛkɛlaw y'a yirana k'a fɔ ko o bɛ bɛn o ka ca ni san 80 ye. Donc nafaba le bɛ nin su nin na. Wa ya'ti hazihi laylat fi ashr al-awakir min Ramadan wa takunu hazihi laylati في عادة من إحدى الليالي الفردية. نسوني كابينا سونغلو سوتان لابان كونو لا دالا لون دايغنولا إيكومي سونغلو ترمواني كلينانسو مواني سابانانسو مواني لورو
muani wolonwula muani konondo yani ladala abena olulila nga loni boko gbiliyala munika wole kala muani wolonwula nalon suye ni ambela jeni be jenko ulanyenamaya nyongo fe kira ya kuma bayira anakafo sallallahu alayhi wa sallam taharrawu laylatal qadri fi 10 al-awakhir min ramadan muttafiq alayhi kwanye laylatul qadri kwanya nyini teletan laba kono sungalo teletan laba kono ni hadisa ni abayira anakafo ni sungalo teletan laban sela anga jija alabato la kosobe wala sanga seka anya laylatul qadri soro ala choya mina sabu akashani sambisegi baranyumai sambisegi ibina baranyuma mike sambisegi kono walma sambisegi ni ko ni laylatul qadri suniya soro batola ikomi alaba ni na fe choya mina ibe barajim soro kashani sambisegi alsa alaka ni subani bla anshikuna ani aisha رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد ميزار ني حديث يمي من أمبا عائشة لا alaka jinge bama amba Aisha ko kira tun kala ne man kisi baye koni sungalo teletan laban dola ko kira tun be ala nyenemaya abe ala nyenemaya ni aba bela jenike batola aba shu bela jenela nyenemaya ate sunugo akono Qur'ana kalamla nafla serula aleni zikurula unanyona wakira kunte dauma de akumba somo la wuli wala sa o bela jenika je choya mina kani sun la nyenemaya sabu suni annafaka ma kira atumbi jija batola kosobe wa atumbe aya kurusi jara siri yani atunte se amusoma a wakati kono benkela ni hadisa niga ni hadisa wala tuguni mimna na amba Aisha fe alaka jinge bama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghayrihi wa fi 10 al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghayrihi ko kiratun kela ni sungalo sela akumbi jija sungalo kalola ala batola kosobe kateme kalo toga yani atumbe bato min kela kalo teletani kelen ton nun kono ni sungalo bola kira tumbi jija ala bato ma kateme kalo toga be dofar aya chesri ka sungalo kono abana ka irana tuni kunga ni sungalo teletan laban yere funani sela aye jija min ke tele mu folo kono atumbe dofara oka teletan laba kono sabu o ye wakati min ni laylatul qadri ba kono amba ngini ala fe ala ka blanchi kono ni hadisan rawahu muslim leyi ni mafla ni hadisa wara tuni mimne na amba Aisha la ala ka dinge bama qalat qultu ya rasulallah ara'aita in alimtu ay laylatul qadri ma aqulu fiha amba Aisha ikirani ninga nemani kisibai koni ngalong koni ko ya rasulallah ni ngalong ko tigi ko ni suni laylatul qadri suye kumbe mufo akono amba Aisha libalaka kirani ningati kala sallallahu alayhi wasallam amba Aisha ko rasul ko neman kisibai kulli afo Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Aisha afo ko nitigi ala ile yafa masai yafa kadi ile alaye yafa umma ibufo nimma jigi bela jeniye Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya antigi ala ile yafa masai yafa kadi ile alaye yafa umma wallahi
ni jɔn b'a la ka a ya ala wele ni majigi ye ka ala ka sekɔrɔta yira ka yɛrɛ ka lagafoniya yira munna ala t'an jaabi a ka kan ni sunkalo tile 10 laban sela a suw kɔnɔ an ka to ka nin zikuru fɔ ka caya ka tɛmɛ an ya zikuru tɔw kan ni telefɛ yɔrɔw le an b'an ɲɛ borola baaraw la an bɛ ko la ma fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ala ko tɛ se ka fɔ yɔrɔ min na i ko min ɲɛgɛn n'a ɲɔgɔnna ninnu n'o tɛ n'i bɛ yɔrɔ la i bɛ to ka nin duwawu lasiri kɔ halisa ala ka yafa ne n'aw bɛɛ lajɛlen jurumu ma rawahu muslim ni hadisa ni filɛ nin ye muslim ye a ma fila wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashr al-awakir wa atakafa nisa'uhu min ba'di ko kira tun kɛla ne man kisi b'a ye a tun bɛ itikafu kɛ sunkalo tile 10 laban kɔnɔ yani a bɛ yɛrɛma misiri kɔnɔ a tɛ kɛ dɔ wɛrɛ la ala batoli yɔrɔ dɔrɔn kɔ n'a tɛ kuranna kalanna a bɛ zikuru la walima a bɛ nafila seri la o n'a ɲɔgɔnnaw k'a yɛrɛ tɔ gbɛrɛ ala la halisa mɔgɔ min bɛrɛnnen bɛ ala la ala ye mɔgɔ min kanu kira ale ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ni laylatul qadri ni sunkalo su 10 laban nana se laylatul qadri bɛ o min kɔnɔ kira ale tun bɛ i yɛrɛ gɛrɛ ala la halisa ni ala welew ye o tuma mun bɛ e ni ne ma sisan ka kira ladege e ni ne durumutɔ o min na o tuma halisa ala ka alabato sɛbɛsɛbɛ dusukun don an kɔnɔ wa kira yɛrɛ fatɔni kɔfɛ dɛ kira musow olu ye kira ladege itikafu la misiri kɔnɔ n'an bɔla yen an bɛna daɲa fila fɔ laylatul qadri fisamagaciya kan ni ala ye min nɔgɔya an ye alhamdulillah laylatul qadri a fisamagaciyaw kɔnɔ su le bɛ su min na a barika ka bon wa su min fani bɛ baraji sɔrɔ kow la ani hɛrɛma kow la hɛrɛ minnu ka bon ani ɲumayaw la min b'a la ka min bɛ an ya mizanu biliya yani kiyamalon sumalikɛ fɛn fila min bɛ yen juguman ni ɲuman bɛ bila min kɔnɔ ni ye laylatul qadri su ni y'a labara cogo ɲuman na ya mizani hasana yani ya ɲumaya mizanu o bɛ giliya kɔnɔ mun bɛ e ni ne ma e ni ne durumutɔ an tɛ ala yafa ɲini ka ala subhanahu wa ta'ala bato k'an yɛrɛ gbɛrɛ ala la walasa an ya ɲumaya mizani bɛ se ka fa cogoya min na a bɛ laylatul qadri su kɔnɔ a nafaw la kuranna jigila a kɔnɔ donc o b'a yira na k'a fɔ fisamagaciya bale bɛ laylatul qadri la sabu fɛn jigila kɔnɔ fɛn min ka bon min ye alikuranna ye kitabu min ka bon ni kitabu bɛɛ lajɛlen ye o ye alikuranna le ye a bɛ laylatul qadri su fisamagaciya la san kɔnɔ mɔgɔw y'a harijɛgɛ ani si i bɛna ko minnu sɔrɔ o kɔnɔ latigɛ min bɛna jɔn sɔrɔ san kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ laylatul qadri su kɔnɔ ni o su nana ka na e sɔrɔ i b'a la ka ala wele i seko la i ŋaniya gbɛni le ka taga ala subhanahu wa ta'ala ma ka taga kira na bɔnnaw ma ani ka taga ala ka danfɛnw ma mun de la ala tɛ ɲuman sɛbɛ i kun o tuma n'i y'a latigɛ sɛbɛ wagati nana kana sɔrɔ e jijani bɛ ala subhanahu wa ta'ala batoli la i yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ k'o ye hɛrɛba le ala ka an kɛ nin baara ɲumanw kɛbagaw ye laylatul qadri su a fisamagaciya kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ jigi a kɔnɔ laylatul qadri su a fisamagaciya la mɛlɛkɛw bɛ jigi ka bɔ sana ka na don makolo kɔ kan wa jibrila yɛrɛ fana bɛ jigi ka fara mɛlɛkɛ tɔw kan min ye mɛlɛkɛ kuntigi ye hinɛ ye ka na dugukolo kɔ kan jibrila ale tun bɛ jigi le sɔn ka na kiraya lase kira ma ka na wahayu di kira ma kiraya lase ne kɔfɛ a tun bɛ na ka na wahayu di kira ma wagati ni wagati a ka to ka kurannaw ta kuranna aya min kan ka jigi wagati min na ani min ni jigi sababu sela a bɛ o ta kɔnɔ di kira ma kabini o dun kira fatola ne man kisi b'a ye jibrila tɛ jigi tuguni
Jibrila do ta jigi dunya kono dugukolo kɔ kan o ye hɛrɛ le ye dugukolo na a kɔnɔmɔgɔw ma. Bon Jibrilayi ale tɛ jigi bele a bɛ jigi lon juma ni lon juma de la sisan fo n'o kɛla Laylatul Qadri ye. O b'a yira na k'a fɔ a ka kan an y'an jija an ye alabato la kosɛbɛ k'an kɔnɔ bonya ka taga Ala ni Alakira ma ani an damaden ɲɔgɔnw ma walasa an ka nin su ni a baraji a n'a nafa a n'a barika sɔrɔ. Halisa Ala ka a bila an si kɔnɔ kɛnɛya ni lafiya la. Laylatul Qadri baara ɲumanw bɛ caya kɔnɔ ɲumanyaw bɛ caya kɔnɔ ko nafama belebelew bɛ caya kɔnɔ wa alabatow ka ca kɔnɔ. A bɛ Laylatul Qadri su kɔnɔ durumu bɛ yafa a kɔnɔ ani firi durumu yani i firila ka durumu minnu kɛ olu bɛ yafa a kɔnɔ ni ye Ala subhanahu wa ta'ala wele n'a ye i komi an tɛmɛna la hadisa la cogoya min na an ba Aisha tun bɛ Rasulu ɲininkala min kɛ an bɛ to ko an kan ka o duwawu de fɔ ka caya ka to k'a fɔ Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni an b'o fɔ ka caya walasa an durumu bɛ yafa a kɔnɔ. O b'a yira na k'a fɔ ko fisa magaciya ba le bɛ nin su belebele nin kɔnɔ wa baraji sɔrɔ ko baw le b'a la Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ yani n'i ye dɔrɔmɛ kelen kɛ saraka ye Ala bɛ o juble i ye n'i ye fila kɛ saraka ye Ala b'a juble i ye wa n'i ye yatimanden kelenya bi ye a kɔnɔ ka ɲumanya kɛ yatimadenw ye walima muso cɛ sabagatɔw ye i bɛ baraji min sɔrɔ la kalo tɔw la su tɔw la Laylatul Qadri su o baraji bɛ double a kɔnɔ. O tuma n'an bɛ promo ɲini nin ye promo dɔ ye Ala subhanahu wa ta'ala ka promo la min ka bon kosɛbɛ wa n'a nafa ka bon ka tɛmɛ kalo waga kelen baraji kan. Halisa Ala ka nin bila an si kɔnɔ kɛnɛya la. A bɛ Laylatul Qadri a nafaw la a fisamagaciyaw la a bɛ lankolonya ka bɔ kojugu ma yani kojugu kɛ k'a kɔnɔ wa durumu yɛrɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni le mɔgɔ min y'a kɛ i komi a ɲinina an fɛ cogoya min na wa sécurité bɛ kɔrɔta a kɔnɔ yani an bɛɛ bɛ bila garantie la ani kisi b'a kɔnɔ wa baara ɲumanw bɛ kɛ a kɔnɔ ni minnu valoriser ne yani n'i ye baara ɲuman min k'a kɔnɔ o valeur bɛ bonya ka tɛmɛ wagati tɔw baara ɲumanw kan Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. O bɛ min yira an na k'a fɔ an k'an cɛsiri alabato la a kɔnɔna la ɲumanyaw kɛli ye e kana jɔn la dɛ 200 min b'i bolo 200 min b'i bolo 10 min b'i bolo ne ye jɔn ba la a ta ka di dɛsɛbagatɔ dɔ ma min tɛ se ka 100 kungo ɲa a yɛrɛ ye i bɛ baraji min sɔrɔ o la Laylatul Qadri su kɔnɔ n'i y'o kɛ kalo wɛrɛ la i t'o sɔrɔ o la yani kalo wɛrɛ ta waga kelen nafa i b'o baraji de sɔrɔ Laylatul Qadri kɔnɔ. O tuma na la Ala ka an nafa ni Laylatul Qadri bonya n'a barika ye an k'an kɔnɔ gɛya ka taga ɲɔgɔn ma. An ye fisamagaciya minnu fɔ nin ye mɔgɔ fila bɛ yen yani jamakulu fila bɛ yen olu to denw kɔnɔ o jamakulu fɔlɔ ye jɔn ye hali n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais ni mushrikuya misikala zarati bɛ i dusukun na e tɛ a fisamagaciya dɔ sɔrɔ yani an kana Ala bato ka tila ka an yɛrɛ sɛbɛn fɛn wɛrɛ la min ni Ala subhanahu wa ta'ala tɛ kelen ye ni ye mɔgɔ min sɛbɛn bɛ fɛn wɛrɛ la min ni Ala tɛ kelen ye e tɛ ni fadal fisamagaciya min fɔla nin kɔnɔ i tɛ o sɔrɔ. Ani a mɔgɔ filanan mɔgɔ minnu ni mɔgɔw juguya bɔ o kɔnɔ o juguya wara hatta fo ka taga datigɛndala bɔ o kɔnɔ olu mɔgɔw tɛ dɔ sɔrɔ Laylatul Qadri su fisamagaciya barajiw la. Fo n'a kɛla i ka i badenma dɔ ka a lagoya ɲɛ walima ka juguya walima k'i datigɛ a la Ala yɛrɛ kama o bɛ se ka kɛ yani y'a ye ko dɔ la ko min ye Ala kota ko ye ko min man di Ala ye i ye i dusumangoya o yira a la pour que a ye se k'a dabila cogoya min na a n'o kɔni kɛla i bɛ don a kɔnɔ parce que i m'a kɛ i yɛrɛ ni dungo kama i y'a kɛ Ala le kama nka min kɛla i yɛrɛ ni dungo kama k'i mɔgɔɲɔgɔn lagoya ɲɛ ka i mɔgɔɲɔgɔn fɔ ka yɔrɔ tiɲɛ a kɔfɛ k'a sɔrɔ Ala kama baara tɛ k'i datigɛ i mɔgɔɲɔgɔn na k'a sɔrɔ Ala kama baara tɛ e tɛ don ni fisamagaciya babu kɔnɔ. Halisa Ala ka nin kaloba ni Ala ka timɛ d'an ma
ka laylatul kadri bila an si kɔnɔ a ka kan an y'an cɛsiri sunkalo tile 10 laban kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a fɔla le ko an ye laylatul kadri ko an y'a ɲini su 10 laban kɔnɔ mais wagati kelen ma yira an na dɛ laada minnu fɔla o le kɛla su loru nin ye mais lɔnnibagaw gwɛlɛyara min kan o kɛla 27 ye donc ne balimakɛ ne balimamuso mun bɛ e ni ne ma ka daminɛ 20 la fo ka taga se selikɛnɛ ma an ka an ɲɛsin ala ma ka an wasa don an ya kuranna kalanw la an ya nagafila seriw la an ya zikiriw la an kɔnɔ gbɛnnen bɛ ka taga ala ma an ma fɛn fara ala kan an kɔnɔ gbɛnnen bɛ ka taga kira na bɔnnaw ma an kɔnɔ gbɛnnen bɛ ka taga an yɛrɛ danfɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ ma an bɛ fɛn min kanu na an yɛrɛ ye an b'a la k'o kanu an baden silama ye an tɛ juguman min ɲinina an yɛrɛ ye an bɛ ala darila ala ko n'o se an jɛɲɔgɔn ma cogoya min na an y'a damaden ɲɔgɔn ma cogoya min na n'o kɛla i bɛ laylatul kadri su nafa ni baraka ni bonya min fɔla la i b'o sɔrɔ anw si ma sa tuguni nka san 80 o ka baraji min b'a la a ka ca ni san 80 baraji ye n'an ye baraji ma ko minnu kɛ kalo tɔw la n'i ye laylatul kadri sɔrɔ i b'a sɔrɔ fo ka taga se nin degré la ne balimaw si tɛ an n'o min na bi anw si ma sa san 40 san 30 san 20 dɔɔni dɔrɔn a sala o tuma la mun de b'a to an bɛ se ka san caman baraji sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma balo ka se o ma an ka to ka an bɛ si dama damani min sɔrɔ la laylatul kadri minnu bɛ na sɔrɔ an bolo o kɔnɔna la an k'an jija k'an ɲa labato saya k'an ɲa ɲumanyaw saya k'an ɲa sarakabaw saya ka taga ala subahana wa taala n'a ka danfɛnw ma nin dakuru ɲɛ filalen to b'an fɛ ka ɲɛfɔ ne balimaw hakɛto bɛ kuma kɔnɔ kalandenni kan ni a bɛ hakɛto an ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان